लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेनेच्या सर्व नवनियुक्त खासदारांसाठी आज वर्षा निवासस्थानी विशेष स्नेहभोजन आणि बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या सर्व 7 खासदारांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले, तसेच त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला। निवडणुकीत नक्की कुठे कमी पडलो याचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला। यावेळी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन सर्व खासदारांना सन्मानित केले, तर स्नुषा वृषाली शिंदे यांनी सर्व खासदारांचे औक्षण केले। यावेळी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, खासदार प्रतापराव जाधव, खासदार संदीपान भुमरे, खासदार धैर्यशील माने, खासदार रवींद्र वायकर, खासदार श्रीरंग बारणे, माजी खासदार संजय मंडलिक, राहुल शेवाळे, कृपाल तुमाने, आमदार संजय शिरसाट, शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ, सचिव संजय मोरे आदी उपस्थित होते। सौ अंबुबाई पाटिल English Medium School and Junior College, Pre-NDA Training Center, CBSE pattern and military pattern, approved by Government of Maharashtra. Sou Ambubai Patil English Medium School believes that a better future lies where and students can learn themselves. Graded excellent by state and CBSE pattern for systematic scholastic and co-scholastic work. At Sou Ambubai Patil English Medium School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. Theories and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own. At Sou Ambubai Patil English Medium School, we encourage students to think independently and develop their own skills. I want to become an aeronautical engineer. I want to become an athlete and win gold for our country. I want to be a IAS officer. When I grow up, I will build a school for poor children. Sou Ambubai Patil English Medium School and Junior College. Address: Gokul Shirgaon, Taluka Karved, District Kolhapur. 9326617509, 9371331176.